अस्सलाम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त रावल डैम के किनारे मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सख्ती से अहकामात के बावजूद उसकी वायलेशंस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहकामात हैं कि यहाँ पे कश्ती रानी नहीं हो सकती, किसी किस्म का बोट जो है वो यहाँ पे नहीं चल सकता। लेकिन कुछ अफसरान हैं और कुछ उनके चहीते हैं, कुछ उनके करीबी रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ पे 25 से 30 जो हैं वो कश्तियाँ, जो बोट्स हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। और मज़े की बात आपको ये भी बताऊं कि बग़ैर लाइफ जैकेट के जो है वो बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को इस कश्ती में सैर कराया जाता है। किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। हमारे साथ एक शहरी हैं जो ख़ुद यहाँ पे कश्ती रानी का काम करते थे, लेकिन आजकल जो हैं वो नहीं कर रहे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और कुछ FIRs हुई जिसके बाद उन्होंने इस कारोबार को तर्क कर दिया। तो इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या गैर कानूनी काम चल रहे हैं। जी, अपना तारुफ कराइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अब्बासी नाम है मेरा। मैं गांव लखवाल में रहता हूँ। तो शुरू से हम लोग यहाँ पर बोर्डिंग करते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने कहा था कि जिस साहब ने कहा था कि ये दफ़ा 144 और सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो था कि यहाँ पर आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। हमने फिर एक राफ्ट बनाया है जो 110% सेफ़ एंड सिक्योर था। 100% होता है कि जो बिल्कुल सेफ़, इसको डुबोया भी जाए ना, ये तब भी डूबता नहीं है। हमने वो चीज़ बनाई थी, राफ्ट। तो उसके बाद फिर ये हमारे जो AC साहब हैं, मुश्तेर साहब सॉरी, ये आए हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं। कभी कौन से मेहमान आ रहे हैं, कभी कौन से, इनको राफ्ट पे हम सैर भी कराते हैं। उसके बावजूद भी फिर इन्होंने कुछ अरसा तकरीबन 4-5 माह ये हमारे साथ चलते रहे हैं। कभी खाना इनको खिला रहे हैं, कभी इनको ये कह रहे हैं कि हमारे मेहमान हैं, टिक्के लगाएं। जी, हम टिक्के लगा रहे हैं। फिर इसके बाद ये लोग आते हैं यहाँ पर, हमें बारबेक्यू टिक्के इनको लगाते हैं। इनकी फैमिलीज जब होती हैं, जो बच्चे इनके घर से आते हैं, तो वो इनकी बर्थडे होती है, हम डेकोर भी करते हैं, इनको खाना भी खिलाते हैं, इनको केक भी देते हैं। उसके बावजूद इन्होंने दफ़ा 144 के पहले मुझे इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये इनको हफ्ता देता था। ये जो इमरान मुश्तेर है, इमरान खालिद है, इनको 10,000 रुपये में हफ्ता देता था। इन्होंने किस चीज़ के मतलब पैसे? ये हफ्ता ये जो चलाते हैं हम लोग, सुप्रीम रिश्वत जी, और क्या ये इनको रिश्वत नहीं कहते, इनको कुछ और कहते हैं। ये कहते हैं जी हमारा ये खाना पीना, ये अच्छा। रिश्वत और चीज़ होती है। कहते हैं जी अभी इन्होंने मुझसे मांगा है जी कि 10,000 रुपये नहीं, आपसे लेंगे जी 50,000 रुपये हफ्ता लेंगे। मैंने कहा यार मैं तो इतना कमाता नहीं हूँ, 50,000 कहाँ से लेके आऊँगा। इन्होंने कहा जी कल आप इस तरह करें, आपने राफ्ट नहीं चलाना। मैंने कहा जी आपको मैं पैसे भी देता हूँ, उसके बावजूद खाना पीना, आपके जितने भी जो ऑफिसर आते हैं, आला अफसरान इनके आते हैं, वो इसी राफ्ट में मेरे पास बैठते थे। मतलब सारी फटीकें आप उठाते हैं? जितनी भी फटीकें इनकी सारी मैं उठाता हूँ। अभी इस तरह कि ये इन लोगों ने मेरे पे दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ वर्जी करके इन्होंने 188 मेरे थाना सेक्रेटरीट में पर्चा दिया है। अच्छा, ये कब की बात है? ये 7-8 माह हो गए हैं। अच्छा, मतलब जब आपने वो उनकी जो डिमांड्स थे पूरी नहीं की। 50,000 रुपये मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो उन्होंने पर्चा दे दिया? उन्होंने पर्चा दे दिया, इमरान खालिद साहब ने। अच्छा, फिर उन्होंने पर्चा जब दिया तो मुझे कहते हैं जी आप ऐसा करें, कश्ती फ्लोट पकड़ने के बाद इन्होंने कहा है मुझे आप ऐसा करो 3 लाख दो और कश्ती भी ले जाओ और फ्लोट भी ले जाओ। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे तो नहीं है इतने, मैं कहाँ से लेके आऊँगा जी। ये रोज़गार आपको पता है इतनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ ये मुझे पता है। मैंने कहा इतने पैसे हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जी आप कल से आप इस तरह करें, फिर आप जाएँ DC साहब के पास जाएँ, अपनी ज़बान तहमील करें या फिर इसको करें, बाहर निकालें इसको। ये पकड़ के ले गए, अपने पास ले गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, 188, 144 की खिलाफ वर्जी करके हमने ये जो कश्ती और फ्लोट पकड़ा इन्होंने, शिफ्ट इन्होंने थाने नहीं किया, इन्होंने अपने पास रखा। ये अपने जितने भी इनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, ये आके इस पे बैठते हैं। वो भी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। तो ये जितने भी इनके ये जो ठेकेदार है, निजी ठेकेदार है, इसका रावल डैम का ये ठेका हुआ है, ये भी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो है, ये भी गैर कानूनी है। तो उसके बावजूद ये लोग इसी राफ्ट बैठते रहे। अच्छा, अभी मैंने केस ख़त्म हुआ है, तकरीबन हो गए हैं कोई 7-8 माह ख़त्म हुए हैं इसको, केस को ख़त्म हुए हैं। जब पर्चा हुआ था तो ये केस अभी पिछले दिनों में ख़त्म हुआ है केस मेरा। सामान वापस मिल गया आपको? सामान मैंने राफ्ट लिया है, कश्ती लिया है, एक इंजन लिया है, बाकी जो राफ्ट के अंदर सामान था, डेक था, लाइफ जैकेटें थी, बैटरी थी, इंजन था, ये चप्पू थे, ये चीज़ें अभी तक मुझे नहीं मिली। बाकी हर बर्तन भी काफ़ी सारे थे, वो 12 प्लेटें थी, छोटी बड़ी, डिनर सेट था, वाटर सेट था, ये अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मांगने जाऊँ तो कहते हैं जी
2 دن بعد آتے ہیں, 3 دن بعد جاتے ہیں. جب 3 دن 4 دن اس طرح کرتے کرتے جب ان کے پاس جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی آپ کو ہم نے سامان دے دیا ہے, نیکسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ کو پرچہ دے دیں گے. یہ میں نے اے سی صاحب کو بھی درخواست دی تھی, پھر اس کے بعد ڈی سی صاحب ہیں ان کو بھی درخواست دی ہے. ڈی سی صاحب نے مارک کی تھی اس کو غفران صاحب کو, تو غفران صاحب نے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, 2 دن 3 دن, یہ تقریباً 3-4 ہفتے گزر گئے, 2-3-4 دن آپ کو باقی چیزیں نہیں ملی. باقی چیزیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ تو کشتی تو ہم تو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ چل رہی ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کن کی کشتی ہے؟ یہ ہے جی عمران خالد, ان کا بھائی ہے رضوان حسیب, یہ ان کی یہ 2 بھائی ہیں, بھائی تو 3-4 ہیں لیکن یہ 2 بیٹھتے ادھر ہی ہیں, رضوان اور حسیب. کہاں بیٹھتے ہیں یہ ٹھیکیدار کا وہاں پر پوائنٹ ہے, ایک فشنگ پوائنٹ ہے, وہاں پر انہوں نے ٹھیکہ غیر قانونی ہے لیکن وہ بیٹھتے ہی ادھر ہی ہیں. ان کی ہیں تقریباً 6 بوٹیں ہیں. آگے ہیں جی ان کے جو ورکر ہیں, مدثر ہے, پرویز ہے, اور 1-2 اور ہیں مجھے ان کے نام نہیں آتے, یہ ان کے ورکر ہیں آگے. اچھا, آگے یہ کشتیاں یہ چلاتے ہیں. پیسے خیر یہ جب شام کو آتے ہیں تو شام کو رضوان یہ دوسرا عمران مسٹیٹ ہے, یہ پیسے جیب میں ڈالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. نہیں تو یہ غیر قانونی نہیں ہے؟ غیر قانونی سب کے لیے غیر قانونی ہے. دیکھیں جب دفعہ 144 لگا ہوا ہے, سپریم کورٹ کا 100 موٹو ہے, اگر یہ وہ چلا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ اگر عمران خالد صاحب چلا رہے ہیں بوٹ تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے ہیں؟ تو میں یہ تو بانے یہ جو ڈی سی صاحب ہیں ہمارے, ان کو میں یا تو پھر ان کو بھی بند کر دیں یا پھر ہمیں چلنے دیں. اتنا بوٹ دفعہ 144 لگی تھی, جو نازک بورڈیں تھیں, لکڑ کی بورڈیں تھیں, ان پہ دفعہ 144 لگی تھی. یہ جو ہماری تو میں تو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, میری جو رافٹ ہے 110% سیف اینڈ سیکیور تھا. اس کے باوجود میں نے 12 لائف جیکٹس رکھی ہوئی تھی, اور اس کو ڈبوئیں آپ اس پہ اس پہ بندے بیٹھتے تھے 40, میں نے 12 لوگوں کی سیٹنگ کی ہوئی تھی. اس میں 12 لوگوں مجھے بتائیں کہ کون سا ڈینجرس تھا کہ جو یہ ڈوب سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو آپ ڈبوئیں, 40 بندے آ کے اس کو ڈبوئیں, میں 1 کروڑ روپے نام دینے کو تیار ہوں کہ یہ بندہ جو اس کو ڈبوئے گا. اچھا, ہم نے دیکھا یہاں پہ کیونکہ وہ بچے وہ جو بھی بوٹس میں بیٹھ رہے ہیں وہ تو لائف جیکٹس کے بغیر بیٹھ رہے ہیں. لائف جیکٹ کے بغیر عمران مسٹیٹ ہیں جی, کچھ بھی کر سکتے ہیں جی. ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں جھوٹے پرچے ہمارے پہ کرا رہے ہیں, ہم کبھی کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. یہ جتنی بھی مچھلی, یہ دیکھیں گند غلاظت آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ سارا گند غلاظت کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ ان لوگوں نے بیچ پھینکا ہوا ہے. یہ جو عمران مسٹیٹ ہے یہ سارا انہوں نے بیچ پھینکا ہوا ہے یہاں پر. یہ جو گند کا یہ جو سبز نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یہ باہر سے کہیں بیچ سے لے کے آئے. یہ بیج انہوں نے ڈالا ہوا ہے, ہماری مچھلی کھائے گی, بڑی ہوگی. آگے انہوں نے دوسرا ایک اور بات, سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی مچھلی انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں ڈال دی ہے. ان قریب یہ مچھلی تقریباً میرے خیال میں جب گرمیاں آئیں گی تو یہ آکسیجن کی کمی سے مچھلیاں یہ بہت مریں گی. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مچھلی ہم نے کی. طوفان کا بھی خطرہ ہے, اور بہت سارا مطلب ہے کہ اس میں ابھی راول ڈیم ہمارا یہ بالکل مچھلی کھانے کے قابل نہیں رہا. میں کہہ سکتا ہوں کہ مچھلی کھانے کے قابل نہیں آ رہا. تو ناظرین, یہ ساری صورتحال ہے. سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود یہاں پہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے, اور جو موٹر بوٹس ہیں وہ یہاں پہ چل رہی ہیں راول ڈیم میں, جن کے اوپر الزامات ہیں, جس میں انسپیکٹر فشریز اور مجسٹریٹ بھی ہیں وہ عمران خالد. ان سے ہم نے موقف لینے کی کوشش کی, انہیں واٹس ایپ بھی کیا, انہیں کال بھی کی, لیکن انہوں نے رپلائی نہیں کیا. اسی طرح جو ڈی ڈی فشریز غفران صاحب, ان سے بھی ہم نے موقف لینے کی کوشش کی, لیکن ان سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا. اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں اس خبر کے حوالے سے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے.